OIC के वज़ीर ख़ारजा का 47वां इजलास अभी इख्तिताम पज़ीर हुआ है। मुझे ये बताते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ कि मैंने आज और कल के इजलासों में कश्मीर का और कश्मीरियों का मुक़दमा भरपूर तरीके से पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे इजलास ने, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ने अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और पाकिस्तान की जो कश्मीर की करारदाद है उसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में और पूरी उम्मा में जो इश्तराक की कैफियत थी, जो इस्लामोफोबिया और जो गुस्ताखी की गई, हजूर पे खाके पेश किए गए, कुरान की बेहुरमती हुई, उससे लोगों की दिल आज़ारी हुई। वज़ीर आज़म के अहकामात पर पाकिस्तान ने फ़ैसला किया था कि इस इजलास में हम एक करारदाद लेकर जाएंगे जिस पर हम एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल के लिए दरख्वास्त करेंगे। पाकिस्तान की करारदाद ज़ेर बहस आई और ये भी मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस्लामोफोबिया के इस बढ़ते हुए ट्रेंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ैसला हुआ, पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त की और पूरे इजलास ने उससे इत्तफ़ाक़ किया कि OIC की जो फॉरेन मिनिस्टर्स का वज़ीर ख़ारजा का अगला इजलास जो है 48वां इजलास पाकिस्तान में होगा और इंशाअल्लाह 2021 में होगा और ये भी एक पेशरफ्त है। यहाँ मुझे मौका मिला अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने का कश्मीर पे, जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो कि भारत ने इक़दामात उठाए, जो कि हमारी नज़र में गैर कानूनी भी हैं और यकतरफ़ा हैं, उस पर हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया और पूरे इजलास के सामने कश्मीर का मुक़दमा रखा। इसके साथ साथ फ़लस्तीन के बारे में क्या सराहियाँ हो रही थीं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बारे में मीडिया में बातें चल रही थीं, तो आज के इजलास में मुझे पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान की जो मौक़िफ़ है, उसको वजाहत का मौका मिला और दो टोक अल्फाज में वो जितनी अफवाहें थीं वो आज इंशाअल्लाह दम तोड़ जाएंगी। पाकिस्तान का तारीख़ी मौक़िफ़ बरकरार है और पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। मुझे यहाँ ये भी मौका मिला कि नागोर्नो कराबाख में जो हालिया दिनों में जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूँ। अफ़गानिस्तान की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता और मुझे यहाँ मौका मिला कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अमन के लिए और वहाँ की रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में जो फ़ैसले किए हैं, जो मदद की है, जो अपना किरदार अदा किया है, उसको भी हाईलाइट करने का मुझे यहाँ मौका मिला। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि इस नशिस्त में जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बीत रही है, जो इम्तियाज़ी सलूक उनके साथ किया जा रहा है, जिस तरह उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह हिकारत की निगाह से उनको एक तरफ धकेला जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उस पर भी मुझे बात करने का मौका मिला। मैं बाबरी मस्जिद के मसले को भी मैंने उठाया कि किस तरह एक तारीख़ी मस्जिद को शहीद किया गया और वहाँ एक मंदिर की बुनियाद रखी गई और फिर जो उसके ज़िम्मेदारान थे उनको बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया गया, किसी को सज़ा न मिली। मुझे वज़ीर ख़ारजा के सामने ये पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने का मौका मिला। पाकिस्तान ने जो कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए जो अपनी हिकमत अमली अपनाई है, जिसको दुनिया ने सराहा है, WHO ने उसे एक कामयाब
حکمت عملی قرار دیا ہے، اس پر بھی بات کرنے کا موقع ملا۔ اور پھر جو ساحل کا علاقہ ہے جس میں دہشت گردی جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، اس پر پاکستان نے دہشت گردی کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے اپنے علاقے میں جو اقدامات اٹھائے، جو ہمارے تجربات ہیں، وہ مجھے باقی دوستوں کے ساتھ ان پر تبادلہ خیال کا موقع ملا کہ ہماری حکمت عملی کامیاب تھی اور کیوں کامیاب تھی، ہم نے قومی اتفاق رائے جو پیدا کیا وہ کیسے پیدا کیا، اور ہم دیگر جو امہ کے ممالک ہیں اپنے تجربات ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے بھی ہم مددگار بن سکتے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہندوستان کا وہ جو پروپیگنڈا تھا کہ اس اجلاس میں کشمیر کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، کشمیر تو ایجنڈے پہ نہیں ہے، اس کی نفی ہو گئی۔ یہ جو قرارداد کشمیر پر اتفاق رائے سے، اور مفصل قرارداد اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی تفصیلات ہیں اس میں اور کتنی بھرپور ہے، جب وہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو ہندوستان کے پروپیگنڈے کی نفی ہو گئی۔ اسلاموفوبیا پر بھی ہمیں الحمدللہ کامیابی ہوئی اور ہمارا موقف سامنے آ گیا۔ پچھلے دنوں میں سیکرٹری جنرل جو ہیں OIC کے، ان کے اسپیشل انوائے پاکستان تشریف لائے تھے، آزاد جموں کشمیر تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے خود وہاں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر اپنی ایک اسیسمنٹ مرتب کی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کی جو رپورٹ ہے، جو اسپیشل انوائے آن کشمیر ہیں OIC کے، ان کی رپورٹ نہ صرف تیار ہو گئی بلکہ سب ممبران میں اس کو تقسیم بھی کر دیا گیا، اور یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں۔ اور پھر یہ جو اتفاق رائے سے پاکستان کو شرف ملے گا آئندہ کا جو اجلاس ہولڈ کرنے کا، یہ بھی پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر جناب مسعود خان صاحب بھی یہاں موجود تھے، اور انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے کشمیریوں کا مقدمہ اور کشمیریوں کا نقطہ نظر جو ہے پورے اجلاس کے سامنے رکھا۔ مجھے یہاں کیونکہ بہت سے وزراء خارجہ آئے ہوئے تھے، مجھے موقع ملا ان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کا، اور میری 12 نشستیں ہوئی ہیں، اور جن وزراء خارجہ سے میرا تبادلہ خیال ہوا اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے تفصیلی ملاقات ہوئی، UAE کی منسٹر آف اسٹیٹ جو تشریف لائی تھی ان سے تبادلہ خیال ہوا، ویزا کے ایشو پر بھی جو پاکستان کی تشویش ہے اس کا ذکر ہوا، کویت کے وزیر خارجہ سے